What's up vlog? Welcome to my guys. Another video naman guys. Kanang mo ni gitawag og kanang pag-repair sa pambot ni Manong, i-repair ni Pedro mission. So mo ni ang resulta karon. Na okay na siya. Then ato na i-try kay ato ni siyang i-easy trial. Ato na hinluan guys. Diyan naman na. Like sir. Umak na ba? Umak na kay. Magligo. Sayang tarong dagi. Sugay. Bugsay. Sir, bugsay nil. Kagimong vlog.
Someone, sinusin ka dito. Shout out na sinusin ay. Ano? Gusto lang? Bel? Hindi, tuturan. Oh, hanga sila. Gago. Video na po po dati. Tignan ay. Milk tea. Milk chai. Kata sila ka. Tignan. Kita zoom. Okay, like sir. Gago. Niyo pa ako, galak-lakaw to ha. Oh, mugdag bunot to.